કાંકરેજ તાલુકાના મુખ્ય મથક સિહોરી મામલતદાર કચેરી ખાતે ફરિયાદ સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાયો। કાંકરેજ તાલુકાના મુખ્ય મથક સિહોરી ખાતે આવેલા મામલતદાર કચેરીમાં નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ડીટી ગોહિલની અધ્યક્ષસ્થાને સ્વાગત ફરિયાદ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં કાંકરેજ મામલતદાર ભરતભાઈ દરજી, નાયબ તાલુકા વિકાસ અધિકારી પરેશભાઈ ચૌધરી, થરા પીએસઆઈ આરજે ચૌધરી, સિહોરી પીએસઆઈ એચકે દરજી તેમજ પુરવઠા મામલતદાર અને માર્ગ મકાન વિભાગના ભૂરાભાઈ પટેલ સહિત અન્ય તંત્રના अधिकारीओ और कर्मचारीओ उपस्थित रहा था। जेमां सौथी अगत्यनी बाबत विषे बात करिए तो कांकरेज तालुका में जमीन बाबते घणा समयथी मामलतदार कचेरी में केसों चाली रह्या छे। एमां एक बुकोली गामना अरजदारना मालिकीना खेतरमां एक अन्य व्यक्ति द्वारा बोरनुं कनेक्शन लईने पोते मालिक बनी गयानी नायब पोलीस अधीक्षकने अरजदारे रजूआत करी हती, जेमां एट्रोसिटी पण दाखल करवामां आवी छे, जेनी तपास खुद पोते डीटी गोहिल चलावी रह्या छे अने तेने कारणे सिहोरी वीज कंपनीना नायब इजनेर महेरियाने 10 दिवस सुधी वीज कंपनीए अगाऊ आपेल कनेक्शन बाबते आधार पुरावा साथे खुलासो करवा जणाव्युं हतुं अने महिलाओने अने अपंगने अन्नपूर्णा कार्ड, अंत्योदय कार्ड कांकरेज पुरवठा विभाग द्वारा एनायत करवामां आव्या हता। साथे ज स्वागत फरियाद कार्यक्रम अंतर्गत खूब ज सरस रीते अरजदारोना प्रश्नोनो संपूर्ण उकेल माटेनो प्रयास पण करवामां आव्यो हतो। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।